जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानको पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को पिला माने आज आम एही वीडियो रे आलोचना करिबा पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान रो सामाजिक श्रृंखला विषयटी को आम संपूर्ण भाव में पढ़ी एवं बुझी। आज आम देखिबा एही विषयटी रो कोन अभ्यास। तो पिला माने अभ्यास रो वीडियोटी आसीबा पई टिके लेट हे गला, तो चलतु डेरी नक जल्दी जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल कि आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहजरे पहुँची जाई परिबो। तो पिला माने एठी आसी पहुँचीगला अभ्यास। तो अभ्यास रे कौन देला ना सी देले एक नंबर तले दिया जाइथिबा अभ्यास गुड़िक मध्यरु मंद अभ्यास गुड़िक भल अभ्यास गुड़िक तल सारणी रे लेख। रास्ता मझिरे साइकेल चलाइबा, धूमपान करबा, गीत गाइबा, प्रतिदिन सिनेमा देखिबा, छुट्टी रे बंधु घर बुली जिबा। या पर पिला माने कोन ना जोर रे माइक बजेबा, खबर कागज पढ़ा, विद्यालय कांथरे गारेबा, रास्ता कड़े गछ लगाइबा, ठीक समय टिकस देबा, बेंच गछ टायर जाली रास्ता अवरोध करबा, जबरदस्त चांदा आदाय करबा, अन्य बाड़ी फूल फल चोरी करबा, ए सब कौन खराब अभ्यास होता है। तार पिला माने देख एबे देखिबा आमे भल अभ्यास आ मंद अभ्यास। एई बॉक्स भीतर आमे लिखिबा भल अभ्यास आ एई बॉक्स भीतर आमे को लिखिबा खराब अभ्यास। तो देख पिला माने एठी देख एठी देछि तम मानकर भल अभ्यास, एपट देछि तमरो मंद अभ्यास। तो भल अभ्यास गुडी को कोन कोन देख श्रृंखला रे धाड़ी बांधी छिड़ा हेबा, एटा पिला माने भूल अछि हला। एटा श्रृंखला रे धाड़ी, एटा हछि धाड़ी हला, श्रृंखला रे धाड़ी बांधी ठिया हेबा। तापरे कोन गच्छ लगाइबा, आ गोटे कोन आ गोटे हछि ट्रैफिक नियम मानी चलिबा, आ गोटे हछि रास्ता घाट ओ आम चतुर्पार्श्वर परिवेश को स्वच्छ रखिबा, आ गोटे हछि कोन बड़ मान को सम्मान करबा। ए सब होछि भल अभ्यास। तार पिले माने मंद अभ्यास कोन देखिबा ना मंद अभ्यास होछि धाड़ी बांधी ठिया होइथिबा बेले ठेला पेला करबा, गच्छ काटिबा, रास्ता मझिरे चलिबा एवं ट्रैफिक नियम भांगिबा, रास्ता घाट और परिवेश को आवर्जना करबा, बड़ लोक मान को असम्मान करबा। एई सब होछि कोन तम मानकर मंद अभ्यास गोटी गोटी। ए भल अभ्यास और मंद अभ्यास बुझी पारिलो। तो सही बॉक्स रे लिखि दबो। तापरे हमें नेक्स्ट देखिबा एबे ना पिला माने एबे दे तो सी एठर देला तुमे जानिथिबा जे कोनोसी पांचटी अपराधर नाम लेख। पांचटी अपराधर नाम कोन ना एक रे देखो उत्तर रे तुम माने को देखि दोची। एडे लिखिबो एक रे होची कोन चोरी, डकैती, मारपीट करिबा। दुई रे होची कोन घर द्वार सरकारी से बेसरकारी अनुष्ठान रे आसबाब पत्र, गाड़ी मोटर इत्यादि को भंगारुजा बा पोड़ा जला करबा बा लूट तराज करबा। 3 नंबर रे लिखिबो बिना टिकट रे बस ट्रेन रे जिबा आसीबा करबा, बिना टिकट रे प्लेटफॉर्म रे प्रवेश करबा। तापरे 4 नंबर रे लिखिबो सुना, 4 नंबर रे लिखिबो सुना चेन छिंडाई नेबा, मोटरसाइकिल चोरी करबा। 5 रे लिखिबो कोन हुक पकाई विद्युत चोरी करबा। 6 रे लिखिबो रास्ता अवरोध करबा। तो पिला वाले एतिक होची कोन तम मानकर जो रहिला अपराध। एरा सब गोटे गोटे अपराध कोन ना एरा सब गोटे गोटे अपराध हला। ए अपराधर निराकरण एबे केमिति करबा से विषय जानिबा। देखो अपराध निराकरण रो उपाय, अपराध निराकरण रो उपाय प्रथम 1 नंबर कोन देछि पिला माने पढ़िबा दरकार, कारण शिक्षा मनुष्य को ठीक बाटरे निये।
ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖେଇବା ତଥା ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। 3ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତଜ୍ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କ ସଭା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର। 4ରେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହେବା ଦରକାର। 5ରେ ହେଉଛି ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। 6ରେ ହେଉଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିସବୁ କରିଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମର ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଗଲା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତୁମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରି ସାନ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ନେହ, ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମଦ୍ୟପାନର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ନା 2ରେ ସେ କିପରି ଓ କେଉଁଠୁ ମଦ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ଧାନ ନେଇ ସେ ମଦ ନ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବି ନା 3ରେ ମଦ୍ୟପାନର ମନ୍ଦ ଫଳ ଓ ପରିବାରରେ ଘଟୁଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ବୁଝାଇବି। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଏହାପରେ ବି ଯଦି ସେ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏବଂ 5ରେ କ'ଣ କରିବି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେ ନ ବୁଝନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ଭୟ ଦେଖାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବି ସତର୍କ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରଟି ତୁମମାନଙ୍କର ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଠି ଲେଖିବା ଅପରାଧ। କେତୋଟି ଅପରାଧ ସବୁ ରହିଛି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଅପରାଧ ଏବଂ ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ଅପରାଧ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ ତାହେଲେ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କ'ଣ ମଦ ପିଇ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକାଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋରି ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁକ ପକାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଏହି ଅପରାଧକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଥିଲି ଅପରାଧ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଏଇତିକ ଲେଖିଦେବ ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ପଢ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇତିକ ଲେଖିଦେବ ଅପରାଧ ନିରାକରଣର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳେ କେତୋଟି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍। ଘରର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଇଳା ଜମା କରିବା, ରାସ୍ତାର କଦଳୀ ଚୋପା ପକାଇବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କାମ। ବିଜୁଳି ବତିକୁ ଟେକା ମାରି ଭାଙ୍ଗିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କାମ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ଧାଡ଼ି କରି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷକୁ ଫେରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ। ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ବିଜୁଳି ବତି ଜାଳିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବରଠୁ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି 4ଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖ। ଯେକୌଣସି 4ଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାନି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ମାନ କରିବାନି।
सम्मान करवानी एठे कौन लिख सांग मान सहित गंडगोल करवा सांग मानक सह गंडगोल करवा आठ लिख लिख घर को अपरिष्कार करवा घर ये दुईटा देखिए लिखिदेव है कौन लिख आ गोटे लिख ये कौन घर को अपरिष्कार करवा घर को अपरिष्कार अपरिष्कार करवा आ गोटे ये लिख कौन ना बिजुली बत्ती को टेक्का मारिबा है एति हूँ कौन तुम ना मंद अभ्यास ये चार्टा जाक तापर 7 नंबर देछि पिला माने कौन तले दिया जाइथिबा उक्ति गुड़िक पढ़ अपराध निराकरण पई सहायक हेबा भली उक्ति निकटरे ठीक चिन्ह सहायक न हेबा भली उक्ति निकटरे भूल चिन्ह दियो चोरी रु रक्षा पाइबा पई दुआर झरका गुड़िक मजबूत करबा ताले कौन हबो ना तुम मानकर एटा ताले कौन है जीवो एटा ठीक है जीवो तापरे आम पाखरे थिबा टंका पैसा सुना गहना सुरक्षित स्थान रे रखिबा ठीक उत्तम व्यवहार करबा पई समस्त को उत्साहित करबा ठीक अपराधर कुपरिणाम संपर्क रे सभा समिति पथप्रांत नाटक माध्यम रे लोक मान को अवगत कराइबा ठीक मद पी गोलमाल कले पुलिस को जणाइबा ठीक आ गोटे कर तापर ओजन मापरे ठकुथिबा लोकंकु कोनोसी बाधा देबा नाही ओजन मापरे ठकुथिबा कोनोसी लोक कोन करबा बाधा देबा नाही एडा को ठीक काम की ठीक काम एटा ना भूल चोर को धरिया पाई घरे कुकुर पालिबा एडा कोड एटा ठीक समस्त को उत्साहित करवा अपराध कुपरिमाण सभा समिति कोथरे जनवा तापर कौन पिला माने स्थानीय जनाशुना अपराधी मानक ऊपर पुलिस कड़ा नजर रखिबो एटा कौन एटा होची ठीक दोषी को कठिन दंड देवार व्यवस्था करिबो दोषी कठिन दंड देवार व्यवस्था करिबो ठीक अपराधी को जानी मध्य पुलिस न जणाइबो एटा कौन भूल स्थानीय लोक माने किछि पैसा दे रात्रि जगुआली रखिबा ठीक रेडियो टेलीविजन संवाद पत्र अपराध निराकरण संपर्क में प्रचार करवा ठीक अपराधी चरित्र परिवर्तन पाई सरकारी बेसरकारी स्तर रे विभिन्न कार्यक्रम ग्रहण करवा ठीक खराब व्यवहार को सहिबा भूल अपराध को घृणा करवा मात्र अपराधी को नुहे ठीक यही हूँ तुम कौन उत्तर तो पे मैंने आशा करुँच तुम मानक भिडियोटी पसंद आसो जब भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक कर कमेंट कर एवं सांग पिला मानक पाखक शेयर कर दियो जहाँफल कि आम नुआ भिडियो नोटिफिकेशन एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल कि आम नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहजरे पहुँची जाई पारिबो। पिला माने आज एतिकी रहिली जय जगन्नाथ।